صبح خیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم هر یک شما خوب هستید. تماشاچیان عزیز، باری نوینکا آمدگی است از لباسای کودکانه در بازار کربان طرفی تیلو بازار 12 در اومدگاه یکم ریادی مغازین شیشگی مغازین رقم 30 از اینجا ما ویدیو بسیار میکنم. اینا باز هم نوینکا آمده با نرخ‌های نقص. میتوانم شما با نشانتیم مرحمت نکنید دخترکو. این دفعه اکسه چند روز دوام میکنه همین نرخو؟ 3 روز همین اکسه دوام میکنه. انا این نمود کفتچکوی تابستونه تو چند ساله ای؟ تو 6 ساله را آمده. 25 سومون. رنگش خیلی روزویچه. انا بعد هزینه ای 30 سومون платьишка را من نشان میتیم. یم خوشوای кофточка خودش تو قبض 25 سومون. انا ای 30 سومونه. انا این платьишка 30 سومونه. ای چند размерش خیلی؟ تو 2.5 ساله ای دخترکو. اینجا بار بسیار اومده. هزی یک تا به یک نشان میتیم. هم بار که اومد من زنگ زدن ما اومده یکم شما دا ویدیو کرده استم. هزی همش موندگی نیستن. نه مغازین خالی شده بود. هزی موندگی نیستن. مرحمت ناوک شده استم بورا دیر نکنید. امروز پگه دیگه 3 روز انمی رسپرداژ هسته. اینا 30 سومون. این نموداش. платьишка که دیدید 30 سومون. اینچنین بعد انا یوبکاچوشون چندی شده؟ 20 سومون. انا یوبکاچو 20 سومونی شده گند دخترکو. چند رنگ داره. دیدین خوش رو چند. چه خیلی گفتم دیر نکرده. بیاین نمی 3 روز ده همین نرخ ده همین چیزا رو خریداری کنین. بار دیگر تکرار میکنم طرفی تیلو بازار 12 در 12 یکم ریادی مغازین شیشگی مغازین رقم 30. انا این двойкачо هسته مینی توپیکایو بعد یوبکача دورن پختگی توزه. اینو چند پول؟ 35 سومون. انا این کامپلکت 35 سومون. مرحمت بینید кофточка یوبکача. اینو تو چند ساله؟ تو 5 ساله. تو 5 ساله را این размер بده. بینید پختگی توزه کی. نرخش 35 سومون. همین 3 روز همش همین خیلی اکته. اینجا با خوزی یاده تا دیگه نوینکا هسته. وشم نشان میتیم. مرحمت این طرف هم 35 میشیده گید وایکو نگاه کنین. خوشوچه از اینو تمام شده بود با اومده. این 35 سومونی و باز خوزی این باری نو اومده. این هم 35 سومونه. تا 8-10 ساله را از انامین размер اومده گید وایکا 35 سومون. این رسویتکا داره؟ این با رسویتکا داشته دخترکو. هزی با نشون میتیم که چی نوینکا اومده گی برای اوی همین 3 روز وقتش اومده خریداری کنیم. اینو دویکا چند پول؟ انا اینو 35 سومون. اینا همون 50 سومونو 3 روز 35 سومونی میشه با. اینا دختریش دویکای دختری اومده. تو 4 ساله را размер. اینم همین 35 سومون. خیلی گفتم بار بسیار اومده گیای. وزی همش موندگی نیستن. وزی امروز بو میویا در دوام روز بار بو میبیویا. از انامین رو دیر نکنین دخترکو. انا این دوی کربینه چه خوش یوبکача و кофточка 35 سومون. دیدین این تو چند ساله رای؟ این ایشم خوش رو دیدین؟ با ایو ویشیفکا دارن دیدین دخترکو. ای جوی بک این تو چند ساله را باشه خوش رو. تو 5 ساله کلان ترکاش کی تیار میکنین؟ مویم دخترو مونده گیرین. خیلی خوش روی حواس میکنه آدم لیکن افسوس размерش майда таран вале размерой калонам мебиоя. На 35 сомон. Чиқа хушруча. Диде. Намино ҳамаш 35 меяд духтарако. Ина боз новинка. И шортикатя. То ҳами 3 сола размераш шортику футболкачаяй. Иам ҳами хе 35 сомон. Диде. Хушрувай ҳама буракои нав омадаги хушрувай. адресош набинед ҳамаша гуфтам то на духтарако. ям хушрува. И чанд пул? 35. И набинед духтароч. Хе фасона. ям 35 сомон. Поём таракне. Ина. Диде. И ваяй юбка у кофточка.
35 сомонӣ то 4 солара ҳастай размер. Метавонед ки 25 сомон гирен. Ана ин кофточкаҳои пахтагӣ тоза хушрӯча 25 сомон. Кофточка худаш тоқа. Диде? Инамиам двойка андахтаро новинка. Иноям 35 сомонӣ. Баъд бо аз ана ин рангш ҳаст. Шортик чакати пахтагӣ тозаям. Марҳамат духтарове ки барои савдо мехоҳен, барои мисол кӯдакотона мехоҳен, туҳфа мехоҳен, дер накунед. Танҳо ҳамин 3 рӯз ҳамхе нархҳои арзон кати ҳамин чизо пешниҳод шудагӣ ҳаст ва аз ин пас бо ино 50 мешавад. Юбкачора бинед, иҷада бо чанд ранги дигарш будай духтаро 20 сомонӣ. Аҷоиб, арзон, хушрӯ. Ина сиёҳшам ҳастай. Касе сиёҳа наз мебина, марҳамат сиёҳам ҳастай. Ино то ҳамин 5 солара мешава. Дидед рангакои хушрӯ 20 сомон донаш. Я футболка чакати мепӯшонӣ, вечерний наряд тайёр мешава барои кӯдакҳо. Бисёр хушрӯ. Тамошобинони азиз, нигоҳ кунед чихе хушрӯча набор омадай. Материалш аҷоиб фасон, материалш турецкия. Ина бодик часпидагия барои новорождёниёб то ҳамин 3-4 моҳара мешава. Нигоҳ кунед, ин расветка дора. Аҷоибак хушрӯве ҳаст ки аз наздик. Мана бодик часпидаги да платишка. Нархш 35 сомон. Ана ин расветкошай. Материалш мулоимаки пахтагиякай. Ана бодикои тоқа ҳастай би платишка. Нигоҳ кунед, инам пахтагиай 20 сомонай. Иҷада рангош ҳастай, ами бодикои 20 сомонара нигоҳ кунед. Ҳастай и чандай? И 35 сомонай бодикай. Ана ина инош бошад 20 сомонӣ. Нигоҳ кунед, чихе хушрӯчаяй. Мана и комбинзон 35 сомон сафедаш. А дигарош бодик будан 20 сомонӣ. Мана ин незорчиётон чандиян? Кӯдакода палзункиё. Палзункиё 20 сомонӣ ҳар хела ҳастай. Хулас бухтон биён духтарако аз пеш бинен. Бор бисёрай. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Ана баъд инаи шортикчако, майкача, двойкача. И чанд пула? 35 сомон. Ай 3 моҳа то 6 моҳара размера. Бо ай 6 то 9 то 1,5 солара аз ҳамино размер будай. Хушрӯ материалш беҳад фасонак духтаро. Шортику майкача. Барои падарка боварӣ дорам ки беҳтарин туҳфа мешава. Агар кӯдак бинӣ равед ягонҷо. Ино чанд сомон? 20 сомон. Ана ин бодикчао бошад 20 сомонӣ. Аҳамиятен духтаро, ҳамирӯза навори мо аз 20 сомона сар мешава. Ира бинед, ҳамаи ҳамин бори навай. Ҳамашон бори навай, ҳамаша мондагӣ нестан ҳозир. Ина бинед, ҳуррай бор. Ҳамаира ҳозир мекушоян якта ба якта, ҷобаҷо мекунан. Ҳозир ман видеора дарав мепартом ки шумо ҳам дар ҳамин 3 рӯз тавонед ки омада аз ҳамин новинкаҳо харидорӣ кунед. Хулас беҳтарин боро барои шумо омадагиай. Дер накунед. Бо ҳамин саломат бошед духтаро то наворҳои оянда.